gugma bisag sige pangaway. Kamo na usa ka butang nga gihimo nimo para sa Ginoo. Bugat din ang kanang imong tunlon imong pride. Hallelujah. Pero kasagdahan nimo nga ang pride mo i-guide sa imo ha, mapareha kita sa tanas aning milabay gyud. Kay unsay hinungdan nga si Satanas gilabay tungod sa garpo. Yes, hallelujah God. Bugat mo pasaylo, no? Bugat mo pasaylo labi na kay wala pud siya mangayo og kanang kuan. Wala siya mangayo og pasaylo sa imo ha. Then bugat po ni nga mukasaylo, kabalo ka nga wala kay sala. Ayo. Amen. Hallelujah. Kat kinahanglan nimong buhaton tungod kay pagpakita man ni nga sumusunod ka ni Kristo. Yes, Hallelujah. So, monay kinaiya nga Kristohano so kinaiya sa usa ka Kristohano nga dili makawan. Amen. Kanang pagpaus. Verse 33, pareho ko basa. 33. Ug kun mauray buhaton ninyo maayo kadtong nagbuhat ka ninyo maayo nganong magpaabot pa man kamo og panalangin bisan gani ang mga makasasala nabuhat man ni ana. So ngano daw? No? Ngano pa daw magpaabot og panalangin? No? Kani. Basig di na ni. Basig di ni kabayan ba? Ngay na na. Tanaw na nimo kanang murag basaho na nimo porma sa tawo nga adto sa imuha mangutang baron. Oh, dagway pa lang di gini kabayan ba? Di gini mo bayad. Hallelujah. So, tawong pa lang. Balaan na yun. Dili mo bayad. So kung maghihukman imong tao, nga di siya kabayad. Hindi ko paabot ng panalangin. Ayo. Yes, hallelujah. Verse 33. 33 na to? 33. So kung naay nakabuhat ni mong maayong butang, then maupod to imong buhaton para nila. Then giaway ka. Nangaway pud ka. So unsay kalahian? Kung gusto sa Ginoo dunay kalahian, Kristohanon ug dili Kristohanon, sa Kristohanon makita sining pamatasan nga dili makawat isip kinaiya sa tinuod nga Kristohanon. Yes, Amen. Pero pag abot diri sa verse 33, kung pananglit